सुवर्णपुर टीवी को आपन स्वागत। जंगली हाथीर फोटो नेबा समाजरे जड़े गुरुतर हाथी फोटो उठेवा हेला काल हाथी आक्रमण जड़े गुरुतर एभली एक घटना घटी सुवर्णपुर जिला उलुंडा रेंजर केउटीपाली ब्रिज निकटरे। गुरुत्व जनक हेउचंती उलुंडा ब्लॉक एस पात्रपाली पंचायतर कुदोपाली ग्रामर सुशील बाग। कुदोपाली ग्रामर सुशील बाग एक बाइक जोगु अट्टा छाट को आसुतिले। ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ପଲ କେଉଁଟିପାଲି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକେ ହାତୀକୁ ପଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁଶୀଲ ଅଟକି ଯାଇ ହାତୀର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ସମୟରେ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରି ଶୁଣ୍ଡରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଛଟକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଲୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।